बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और बहुत ही अहम मुकदमा जो है उसकी समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी कानून के ऊपर जो तरमीम लाई गई हैं उनको जो हमने चैलेंज किया है उसके ऊपर अपने दलाइल का आगाज़ किया है। आज जो ज़्यादातर प्रोसीडिंग्स रही हैं वो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का जो कानून है उसकी जो तारीख़ है उसके ऊपर मरकूज़ रही हैं कि कैसे यहाँ पर कैसे मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान मुख्तलिफ कवानीन बनते रहे और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। कल से जो मौजूदा तरमीम हैं उन्होंने एहतसाब के अमल को कैसे इफेक्ट किया और आइन के अंदर दी गई लिमिटेशंस को किस तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर दलाइल जो हैं वो शुरू होंगे। बुनियादी मसला जो इस पिटीशन में हमने लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो बड़ी तस्वीर है वो ये है कि पाकिस्तान में जो एडवर्सोरियल सिस्टम है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बैठ गया है। जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, निज़ाम इंसाफ जो है पाकिस्तान में, वो मुकम्मल तौर के ऊपर बैठ गया है। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो सिस्टम है, जो कॉमन लॉ सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो एडवर्सोरियल सिस्टम है। एडवर्सोरियल सिस्टम क्या होता है कि उसके अंदर एक वकील मुल्ज़म के हक़ में दलाइल दे रहा होता है, दूसरा वकील मुल्ज़म के खिलाफ दलाइल दे रहा होता है और जज दोनों वकीलों को सुन के फैसला करता है। जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, मुल्ज़मान फैसला कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ वकील कौन होगा, मुल्ज़मान फैसला कर रहे हैं हमारे केस की तफ्तीश कौन करेगा, जिसके नतीजे में जो हमारा अदालती निज़ाम है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एहतसाब का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो बिल्कुल ही बैठ गया है। आपने देखा कि जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ की ज़मानत हुई, जिस तरीके से इसहाक डार वापस आए और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस को डील किया जा रहा है, वो हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी के जो है उसकी निशानदही करता है। आप देखिए कि 24 अरब रुपए का केस है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर। इसी तरीके से मरियम नवाज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अरबों रुपए की हैं। हसन नवाज ने तो सिर्फ एक अपार्टमेंट 1 हाइड पार्क जो है वही $100 मिलियन का बेचा है। और इसी तरीके से इसहाक डार के ऊपर जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के वो अरबों रुपए के हैं। एक तरफ 1100 अरब रुपए के जो रेफरेंसेस हैं जो नाब के पास थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म यानी क्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में पूरी हुकूमत पूरी दुनिया से मांगने के धंधे पे लगी हुई है। एक तरफ आप पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी करप्शन जो है उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर एक बिल्कुल ही तमाशा लग गया है। दूसरा ये कि ये जो हुकूमत है इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते खोल दिए हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, अब उसके बाद 2 अहम तब्दीलियां जो नैब के लॉ में आई। नैब का कानून जो सबसे अहम तरमीम थी या जो सबसे अहम उसकी शिक थी वो ये थी कि अगर मेरे पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैंने ये जवाब देना था कि ये अरबों रुपए मेरे पास कहाँ से आए। अब ये तरमीम करके ओनस जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है कि नहीं, नैब या हुकूमत बताएगी कि अगर मेरे पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आई है तो ये कहाँ से आई है, कैसे आई है। उसके बाद जो इन्होंने दूसरी बड़ी तरमीम की वो ये की कि जो बाहर से आने वाली एक इमदाद थी, यानी आप बाहर के मुल्क को लिखते हैं वो आपको जवाब देते हैं, उसको जो है इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो इस वक्त मुल्क से बाहर पड़ी हुई हैं, अमली तौर के ऊपर उनको सुराख लगाना,
ان کو پاکستان واپس لے کے آنا تقریباً ناممکن ہے. اور سب سے زیادہ مذاق یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت نہیں ہے اور ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ کیسز چل رہے ہیں تو اس وقت آپ ملک سے باہر فرار ہو جائیں اور آپ ڈیل کریں, ڈیل کے بعد واپس آئیں اور اپنے کیسز ختم کریں. جس طریقے سے اب مریم نواز کا کیس ختم ہوا, اب نواز شریف کے کیسز ختم کرنے کی کوشش اور ایفرٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہم اس مدعے کے اوپر سپریم کورٹ کی انٹروینشن چاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا جائزہ لے گی. اور یہ کرائسس بھی اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اگر سپریم کورٹ نے اس وقت ملک میں عام انتخابات کی طرف ہم گئے ہوتے تو یہ کرائسس جو ہے یہ پیدا نہ ہو. شکریہ. اوکے. اچھا سوال ہی نہیں یہی نا تم نے میں تو وہ کرو. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پر سیلاب آئے ہوئے ہیں ملک کے اندر اور ایسا بہتر نہیں ہو سکتا کہ مہذب ملکوں کی طرح جہاں تمام حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی جماعتیں مل بیٹھ کر جو ایک آفت آئی ہوتی ہے قدرتی, وہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں, کیونکہ بنیادی مقصد تو کلیم آپ کا بھی یہی ہے کہ آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کا کلیم یہی ہے کہ ایسے وقت کے اوپر عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ جو کروڑوں لوگ جو لاکھوں خاندان جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں, ہم نے سارے سیلاب ہی روکنا, ہم نے سارے سیلاب ہی روکنے. کرپشن کا سیلاب روکنا بھی سیاستدانوں کے ذمہ ہے, کرپشن کا سیلاب روکنا بھی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ جو سیلاب آئے ہیں یہ لائے گئے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سندھ میں جو علاقے ڈوبے ہیں وہ علاقے سیلاب کی وجہ سے ڈوبے ہیں یا اس حکومت کی وجہ سے ڈوبے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں سیلاب پنجاب میں تو وہ تباہی نہیں ہوئی, خیبر پختونخوا میں تو وہ تباہی نہیں ہوئی. کیوں ان صوبوں میں تباہی ہوئی ہے جہاں کرپشن کا ریٹ اتنا زیادہ ہے؟ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز اسی لیے ضرورت ہے. آپ نے جو کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان کی اور پھر سندھ کے تو خیر قصے سبھی کو پتہ ہے, اس کے اگر آپ نے انٹرویو سنا ہو وہ کہہ رہا ہے 50% سے زیادہ جو اریگیشن میں ہم نے بند بنانے تھے, جو ہم نے بنانا تھا, انفراسٹرکچر بنانا تھا, وہ تو کرپشن میں چلا گیا ہے. تو وہاں پہ سیلاب کیسے رکے گا؟ تو اگر آپ نے ہر کوئی مقابلے میں جو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں تو بالکل تباہی بہت کم ہوئی ہے, بہت کم تباہی ہوئی ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا سیلاب روکنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کا دل ہے کہ سیلاب کی آڑ میں اس حکومت کو چلتا رہنے دیں, یہ نہیں ہوگا. جواب تو یہ بتائیں کہ خان صاحب کا ایک نیریٹو رہا آرٹیکل 62 کے حوالے سے, بھلے میں بھی جاؤں یہ آرٹیکل نہیں چینج ہونا چاہیے. آج جب کورٹ میں آ کے آپ نے کچھ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیا, آپ نے کہا کہ یہ قانون غلط ہے, آرٹیکل 62 تبدیل ہونا چاہیے. کیا اسے آپ کا موقف سمجھا جائے, آپ عمران خان کے ترجمان ہیں, یا پھر ان کا موقف؟ نہیں پہلے بات سنیں, میں نے بڑے واضح کہا ہے, میں اس کے اوپر یقین سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے جس کی تعریف نہ ہو. اگر آپ نے مبہم لفظ رکھیں گے اس کے نتیجے میں قانون کا مس یوز کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جب بھی آرٹیکل 61(2)(f) کی آپ نے ورڈ چینج کرنے نہیں کرنے, آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن تو کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے, وہ جج ٹو جج ڈیفر کرے گی. ہمیں جوڈیشری کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے, ایک شخص کو سامنے رکھ کے نہیں اصلاحات ہوتی, اسی لیے ایک وائڈر کنسنسس کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ نئے انتخابات کے بعد اگلی پارلیمنٹ اس پہ غور کرے. کل عمران خان صاحب نے اسلام آباد صحافیوں سے غیر رسمی میں اشارتاً یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری مذاکرات, کیا مذاکرات اگر ہو رہے ہیں کس ریٹ کے اوپر؟ دیکھیں مذاکرات, ہم پاکستان میں فساد کے بغیر انتخابات تک پہنچنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم حکومت سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سیاسی کردار ہے, یہ تو بدقسمتی ہے اور سیاسی جماعتوں کا فیلئر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ اس کے رول آف گیم ہے ہی نہیں ہے. تو جس کا سیاسی کردار ہے اس کے ساتھ ہم انفارمل جو ہے جو گفتگو ہے وہ کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فساد کے بغیر ہمیں انتخابات تک بڑھنا چاہیے. اور ہم تو اصل تو دیکھیں پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور ایک رول آف دا گیم جو ہے اس کو طے کریں. وہ کر نہیں رہے تو پھر انہوں نے کرنی ہے. اور ویسے بھی یہ حکومت بیچاری کے پاس اتھارٹی تو ہے نہیں, ہر فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ حکومت تو سائڈ پہ بیٹھی دہی کھا رہی ہے. تو سر یہ بتائیے گا, اس وقت کہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے, یہ جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے. یہ الیکشن کل جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا مونے اسلائی کے حق میں 24 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس کا لدم کر دیا گیا, اس پر بھی آپ سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ انٹروینٹ کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کیسز انہوں نے کس
कानून के तहत हुए हैं, अगर तो अमेंडमेंट के कानून के तहत हुए हैं। हमारा इस हुकूमत से ये नहीं है कि केसेस क्यों बरी होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप मुखालिफ वकील भी आप लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी आप कर रहे हैं। मोनस अलाई के केस में तो वफाकी हुकूमत केस परसू कर रही है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मरियम नवाज के खिलाफ केस है, उसका चाचा उसका वकील लगा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस है, वो खुद उसके खिलाफ वकील लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम लगा रहे हैं। तो मोनस अलाई का केस इसलिए इनसे मुख्तलिफ है कि वो तो वफाकी हुकूमत आए अपील करे, अगर सही नहीं हुआ फैसला। बताइएगा कि ताहयात नायली के हवाले से जब जहांगीर तरीन साहब को ताहयात नायल किया गया था, तो आपने बड़ा वोकली, बड़ा लाउड एंड क्लियर कहा था कि गलत फैसला आया है, उनकी ताहयात नायली नहीं बनती। आप समझते हैं कि उनकी ताहयात नायली नहीं बनती जहांगीर तरीन की? देखिए, मेरे ख्याल में जो ताहयात नायली वाला मामला है ना, उसको भी अगला पार्लियामेंट जो है वो आके जहांगीर तरीन साहब के उस केस में फैसला सही नहीं था, कोई शुबह ही नहीं है। जहांगीर तरीन की ताहयात नायली नहीं बनती थी, और वो तो अब खैर बातें भी शुरू होगी, बैलेंस के चक्कर में हो गया था। लेकिन बहरहाल मेरे नज़र में जो अगली पार्लियामान आएगी, और मैं तो समझता हूँ सियासी जमातों में ये फ्रेमवर्क तय होना चाहिए, नाअहली के ऊपर आप हमारी क्या राय है, या 62-63 के ऊपर क्या राय है। फिर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात देखें, जजेस की इंडक्शन नहीं इस तरह दुनिया में होती कि सिर्फ जज ही जो हैं वो जजों को लगाएंगे और उतारेंगे भी वही। या पार्लियामेंट का फंक्शन होगा वो जज लगाने का और उतारने का जजेस के पास होगा, या लगाएंगे जजेस और पार्लियामेंट उतारेगी। दोनों फंक्शन एक इदारे को तो नहीं दिए जा सकते। तो इसकी तमाम मामले के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रेमवर्क तय करना चाहिए। और दूसरा मेरी समझ में तो ये भी है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसके ऊपर भी बैठ के तय करें। ये नहीं करेंगे तो फिर वही करते रहेंगे। तो साहब आखिरी सवाल लेते हैं, क्या साइफर आते हैं तो इमरान खान साहब जेब में डाल के ले आए थे या किधर गया? साइफर की ओरिजिनल कॉपी जो है वो वहाँ पे पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। आप सारे लोग तो यहाँ पे हैं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास आपको जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि साइफर की ओरिजिनल की कॉपी आपके पास है या नहीं है, और फिर कि उसके ऊपर क्या इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कमीशन बनना चाहिए, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बना रही।